Nalala ni mga sagbot o tanawa ninyo, tanawa yung equipment dire nga gibiyaan. Gisagbutan na naman eh. Nakata karon diri sa may Buda Arakan nga kalsada no. Paingon ni og Bukidnon. Makita ninyo nga kini nga kalsada dugay na jud kaayo ni nga guba. So paingon ni og Buda. So na equipment gini diri tanawa gisagbutan naman ni equipment diri tanawa. Tanawa gipangtubuan ang kasagbutan no. So sa mga nagbiyahe paingon og Bukidnon or paingon og Buda, maagihan gyud ni nga kalsada kini sa Arakan nga dugay na jud kay ni nga guba. Tanawa. Wa gyapon natin man no, DPWH so tanawa oh. O niya ang diri sa kilid pangpang na siya. Ambot ko kung say plano diri banda. Tanawa mo ng equipment oh. Bisagbutan oh. Nalala ni mga sagbot oh, tanawa ninyo, tanawa yung equipment dire nga gibiyaan. Gisagbutan na naman eh, kano saan man atimanon o kano saan ninyo balikan og trabaho.